Oke, we will study about capital market in investment management. Berarti pasar modal di ini manajemen investasi. Capital market refers to the places where saving and investment are moved between suppliers of capital and those who are in need of capital. Jadi tempat di mana menyimpan uang dan juga berinvestasi dari ini supplier penyalur dana ke orang-orang yang membutuhkan dana. Capital market consists of primary market. Pasar modal terdiri dari pasar utama di mana new securities itu surat berharga dijual. And secondary market, pasar kedua di mana already issued securities are traded between investor. Di mana surat berharga itu dijual antar investor. Capital market is a market where buyers and sellers engage in trade of financial securities like bonds, stock, etc. Jadi pasar modal di mana penjual dan pembeli itu menjual ini surat berharga seperti bonds atau obligasi dan juga saham. The buying or selling is undertaken by participants such as individual and institution. Jadi transaksi jual beli itu dilakukan baik individu maupun institusi. Next slide. Capital market is divided into two parts, primary market and secondary market. Pasar utama dan juga pasar kedua. Next slide. Primary market is the financial market where new securities are issued and become available for trading by individuals and institution. Di mana ini ya surat berharga itu dijual antar individu dan juga institusi. The trading activities of the capital market are separated into primary market and secondary market. Jadi ini ya pasar modal itu dibagi menjadi dua, pasar utama dan juga pasar kedua. Rising funds from the primary market. Jadi peningkatan modal dari pasar utama. Public issue. Yang pertama itu the most common way to issue securities to the general public. Jadi cara yang utama untuk menjual ini surat berharga ke umum atau masyarakat. Kemudian right issue. A company wants to raise more capital from existing shareholders. It may offer the shareholders more shares at a price discounted from the prevailing market price. Jadi sebuah perusahaan di mana peningkatan modal itu ditingkatkan dari penjualan yang dilakukan oleh shareholder atau pemangku jabatan. Jadi caranya ini kita menawarkan saham ke ini pemangku jabatan dengan harga diskon sesuai harga pasar yang berlaku, yang right issue. Kalau yang nomor 3, preferential allotment, alokasi pilihan. When a listed company issue shares to a few individuals at a price that may or may not be related to the market price, it is termed a preferential allotment. Itu artinya, jadi itu penjualan surat berharga hanya ke orang-orang tertentu dengan harga tertentu, makanya dialokasi tertentu, ada kuotanya. Tidak semua orang dapat mengakses untuk membeli surat berharga ini dengan harga tertentu. Next slide. Primary market, di mana kita bisa menjual surat berharga atau saham. Di sini bisa dijual ke institusi maupun corporate atau perusahaan ya yang berasal dari bank. Sedangkan institusi di sini bisa menjualnya ke para investor. Next slide. Primary market versus secondary market. Primary market, it is a way of issuing fresh share in the market. It is called new issue. Jadi ini tentang ini ya, membahas tentang saham yang baru keluar dari pasar modal.
Kalau yang secondary market, it is a place where already issued or existing shares are traded, di mana isu-isu tentang saham itu sedang diperjualbelikan, tapi sahamnya bukan saham yang baru keluar dari pasar modal. Maksudnya masih berlaku tapi belum fresh. Yang kedua, the amount received from the issue of shares goes to the company for their business expansion purposes. Jadi gunanya untuk perluasan bisnis kalau primary market. Kalau secondary market ini untuk ini ya, the amount invested by the buyer of shares goes to the seller, and hence the company doesn't receive anything. Di sini kerugiannya yang pasar kedua tidak mendapatkan apapun. Kemudian yang ketiga, securities are issued by the company to the investor. Jadi surat berharga ini dibahas oleh perusahaan tertentu ke investor. Kemudian yang bagian secondary market, securities are exchanged between buyers and sellers. Surat berharga itu bertukar dari pembeli ke penjual dengan dan juga perubahan saham yang difasilitasi oleh ini melalui perdagangan kayak gitu. Intinya gini, kalau primary market itu surat berharga itu dijual ke investor, kalau yang secondary market ya skopnya lebih kecil, buyer ke sellers kayak gitu. Next slide, yang lainnya dibaca sendiri ya. Perbedaan antara the difference between money market and capital market. Money market pasar uang, kalau capital market pasar modal. Next. What is market? A market is a place where two parties can gather to facilitate the exchange of goods and service. Sebuah pasar di mana sebuah tempat di mana institusi itu memfasilitasi perubahan ini barang dan juga jasa. Biasanya di pasar kan ada yang jualan jasa dan jualan barang ya kan? Oke, next slide. Financial market, any marketplace where trading of securities including equities, bonds, currencies, and derivative occur. Sebuah tempat di mana perdagangan ini loh surat berharga itu diperjualbelikan. Contohnya obligasi, kemudian mata uang, kayak gitu terjadi di sini. Next. Financial market ada dua, capital market sama money market. Capital market bagi dua, stock market sama bond market. Bond market itu pasar obligasi. Stock market pasar saham. Capital market pasar modal. Money market pasar uang. Next slide. Ini money market. The money market is one of the main segment of financial market. Salah satu bagian dari pasar keuangan. It perform the function of mobilizing funds in the economy. Digunakan untuk pergerakan ya ekonomi. Main aim is to provide short-term finance at reasonable rates to the institution in need. Tujuannya untuk menyediakan keuangan jangka pendek ya. Misalnya butuh cepat bisa ke money market di sini. Next, slide 13. Instrumen dalam yang dijual di pasar uang ada treasury bill, certificate of deposit, commercial paper, bankers acceptance, and repurchase agreement. Next. Capital market. The part of a financial system concerned with raising capital by dealing in shares, bonds, and other long-term investment. Jadi ini bagian dari ini ya, sistem keuangan yang ada hubungannya sama saham, kemudian obligasi untuk investasi jangka panjang. Next. Money market versus capital market. Pasar uang dibanding pasar modal. Tipe asetnya untuk capital market itu jangka panjang, kalau money market jangka pendek. Keuangannya untuk capital market itu fixed and working capital. Modalnya masih bekerja, masih digunakan ya. Money market juga demikian. Kemudian maturity of asset.
Asetnya itu bisa berlaku lebih dari 1 tahun kalau capital market, surat berharganya. Kalau di money market kurang dari 1 tahun berlakunya. Connecting link penghubung untuk capital market itu ya investor sama wirausaha, entrepreneur. Kalau yang money market itu depositor sama borrower. Depositor orang yang melakukan deposito sama peminjam, borrower. Next. Okay. Ini the function why I explain about capital market because your major jurusanmu is management, so it has correlation with your department or your major. In this case, I would like to inform you about specific terms related to your major. Di sini kan biar kalian itu in order you are familiar with the terms, especially for capital market. Jadi kalian tuh semakin familiar atau paham jenis-jenis ini ya, istilah-istilah dalam jurusan manajemen itu tadi. Ada capital market, pasar modal, money market, pasar uang, capital market, kemudian istilah yang lain, bonds, misalnya obligasi, kemudian shares itu saham, kemudian apalagi interest itu bunga. So in this case, I would like to give you a task. It is done individually, dikerjakan secara individu. As I ask you to search 10 terms of capital market, 10 istilah tentang capital market, pasar modal, English, Indonesian. Jadi dicari bahasa Inggrisnya, kemudian Indonesianya apa, kayak gitu. And you may submit it in Sunan. I will inform you the location to submit your task if I have made it. Kalau saya sudah bikin, kayak gitu. And the deadline will be a week. 1 minggu cukup ya. 10 aja kok. Personal or Any group? question? Individually. Individu. Any questions? If there is no question, I think that's all today. See you for upcoming occasion and happy fasting. See you, Mom. Thank you, Mom. Ya. Attendance list in Sunan. Fulfill your attendance in Sunan. Hah? Recordnya. Ya gimana? Dikirim ke Sunan. Ya, dikirim ke WA. Enggak, ke Sunan aja. Kalau ke WA takutnya nanti kalau ini lupa ini enggak ke screenshot atau gimana kan. Kalau di Sunan kan enak. Udah lokasinya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.